Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Teman-teman, banyak hal di sekitar kita yang menjadi masalah dan menimbulkan pendapat dari berbagai sudut pandang, seperti polemik ujian nasional, pelaksanaan kegiatan belajar dan bekerja secara daring, aturan penerimaan siswa baru, atau dampak sosial media bagi tumbuh kembang anak. Semua hal tadi akan melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra tersebut dapat dituangkan dalam teks diskusi. So, in this video, we are going to learn discussion text. Do you know what is discussion text? Discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different points of view. It presents pro and contra opinion on certain issue. Teks diskusi merupakan teks yang mengangkat suatu masalah untuk dibahas dan diperbincangkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Biasanya terdapat pendapat yang mendukung dan menyangkal solusi yang telah ada. Discussion text bertujuan untuk menampilkan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu persoalan dan menyajikan persoalan tersebut dengan dua sudut pandang setuju atau tidak setuju. Jadi dalam teks diskusi kita boleh menyatakan pendapat pro atau kontra ya. Nah, untuk membedakan discussion text dengan jenis teks yang lain, discussion text memiliki generic structure berikut. First, issue, stating the issue which is to be discussed. Struktur kerangka pertama adalah issue yang menyatakan topik atau persoalan yang akan dibahas. Second, argument pro, presenting the point in supporting the presented issue. Bagian ini menampilkan poin yang mendukung topik yang sedang didiskusikan. Third, argument cons, presenting others' point which disagree to the supporting point. Bagian ini menyajikan gagasan-gagasan yang menentang persoalan yang sedang dibahas. And the last, conclusion, stating the writer's recommendation of the discourse. Bagian penutup ini berisi saran dari penulis tentang topik diskusi. Now, look at the implementation of discussion text. Teks ini mengangkat persoalan dampak menonton televisi terhadap kehidupan kita. Paragraf pertama dan kedua merupakan bagian issue. Pada bagian ini, biasanya berisi kalimat umum untuk membuka dan mengenalkan masalah. Paragraf ketiga, argument cons. Pada paragraf ini dinyatakan dengan the bad effect most people say our TV make us lack of movement. Paragraf keempat, argumen pro, dinyatakan dengan television has a good impact. Dan terakhir, bagian conclusion ditandai dengan kalimat we can conclude that TV. Teman-teman bisa memahaminya ya. Now, let's see the language features of discussion text. First, using simple present tense, example, watch, say, becomes, etc. Second, using modals such as must, should, would, may, can, etc. Third, using additive, contrastive, and causal connection, for instance, similarly, however, furthermore, on the other hand, moreover, in addition, but, nevertheless, etc. And the last one, using thinking verb like feel, hope, believe, etc. Now, let's see the implementation language feature of discussion text. Using simple present tense, becomes, watch, stay, say, influence. Using modals, can. Using additive, contrastive, and causal connection, but. Using thinking verb, now. Do you get it? Okay guys, to get understanding, let's discuss these exercises. Look at this text for question number 1, 2, 3. Question number 1. Those who are pro-homework think that the student can blah 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 in the evening. A. Prepare for the next lesson. B.
review their lessons, C. enjoy their pastime, D. do their hobbies, E. test themselves. Soal ini meminta kita menganalisa pendapat orang-orang yang setuju dengan adanya PR. Argumen pro dapat kita temukan pada paragraf ketiga. Mereka yang setuju menyatakan bahwa malam hari merupakan waktu yang tepat untuk rehat sambil mengulang pelajaran yang telah dibahas di sekolah. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Question number 2. What is the writer's suggestion about homework? A. Homework is pointless. B. Homework is badly needed. C. Homework should be given at weekend. D. Students should not be given homework. E. Student must frequently have homework. Soal ini menanyakan saran penulis tentang adanya PR. Biasanya saran ini terdapat pada bagian akhir teks dan menyebutkan bahwa I think that some homework is a good idea, but that it should only given at the weekend. PR akan lebih efektif jika diberikan saat akhir minggu. So, the best answer is C. The next question, a further point they make is that a lot of homework is pointless and doesn't help the child learn at all. The underlined word is closest meaning with A. terrible, B. careless, C. difficult, D. unimportant, E. uninteresting. Soal ini meminta kita menentukan persamaan kata dari pointless yang artinya tidak berarti. Kita cocokkan satu persatu dengan opsi jawaban. Terrible artinya mengerikan, careless tidak peduli, difficult sulit, unimportant tidak penting, dan uninteresting tidak menarik. So, the best answer is D. Look at this text for question number 4 until 6. Question number 4. Why does the writer present two sides of opinion of advertisement? A. She or he wants to take a side. B. She or he wants to be in the affirmative side. C. She or he uses opinion to emphasize her own stance. D. She or he wants the readers to know the opinion about the issue. E. She or he wants the readers to understand her stance. Soal ini menanyakan alasan penulis menyajikan dua sudut pandang terhadap iklan. Untuk menjawabnya, kita bisa menemukan pendapat penulis pada paragraf terakhir. Dalam tulisannya, penulis menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan adanya iklan karena menghabiskan uang, menggunakan banyak ruang media, dan tidak menarik. Dari sini kita tahu bahwa penulis ingin menekankan pendapat pribadinya. Jawaban yang tepat adalah C. The next question, the writer influences the readers by repeatedly saying that A. The ads contain unimportant business information. B. The ads promote unnecessary service product. C. The ads inform us tips of easy shopping. D. The ads are only garbage. E. The ads become the source of information. Soal ini menanyakan hal yang berulang kali disampaikan oleh penulis untuk mempengaruhi pembaca. Dari teks, bisa kita ketahui bahwa penulis sering menggunakan kata junk mail. Penulis sangat terganggu dengan iklan yang menurutnya hanya sebagai surat sampah. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Question number 6. Ads us up a lot of space and a lot of effort has to be made to make the ads eye-catching. The underlined word is closest in meaning to A. newsworthy, B. subtle, C. plain, D. impressive, E. delicate. Soal ini meminta kita menentukan persamaan kata dari eye-catching yang artinya menarik. Kita cocokkan satu persatu dengan opsi jawaban. Newsworthy artinya perlu diberitakan, subtle misterius, plain biasa, impressive mengesankan, dan delicate sulit. So the best answer is D. Look at this text for question number 7 and 8.
Question number 7. Some students are motivated to study in a study group because the other members likely A. give them better ideas, B. come up with important ideas, C. are clever than them, D. solve the problem, E. encourage them to study. Soal ini menanyakan hal yang membuat beberapa siswa termotivasi untuk belajar secara berkelompok. Jawaban soal ini bisa kita temukan pada paragraf 2, bagian argumen pro. Penulis menyebutkan bahwa dalam belajar kelompok, anggota kelompok saling memberikan dorongan untuk belajar. So, the correct answer is E. The last question, the writer finds it necessary to join a study group because A. he knows study groups have also some disadvantage, B. he should update his readings, C. he can learn things more effectively, D. the members in his group are open-minded, E. his friends have more knowledge compared to him. Soal ini menanyakan alasan penulis. Mengapa belajar kelompok itu perlu? Bisa kita temukan pada paragraf terakhir. Penulis menyebutkan bahwa belajar kelompok dapat membuat kita belajar banyak hal dengan lebih efektif. So, the best answer is C. Now, I hope you can understand better. Okay, that's all my explanation about discussion text. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day.